Other kita daw. Okay la, naka-on. Okay. Uh, Good evening. Praise God, praise God. God is good. Yes, adin na kita yan nataton ko. Magandang gabi, bayan. No limit ang heri na. Oh, no limit ang heri. So, yan na, gabi. So, hinat interesado ngayon before kita magkuhan. Pag after nalada, itatong discussion. So, may daka mo pa kaya naton last week nga discussion. Ano? Westminster. Westminster Shorter Catechism. Oo. So, yes. Actually, honestly, nag-eskwela ko in theology kat pastor team. Siyahan, nagrereklamo ako. Kay mahuri man yung mga terminology, mga words nga gigagamit, 'di ba? So dito. Pero through time, diri gid nasanay, naintindihan ko na kay ang mga tawo nga nag tututdohing theology nga tikang nga Bible, namimilingiran diri gid perfect in accurate nga word na ito nga word makaka-explain itiyahin kon bisan usa lang nga word makaka-explain iyahan accurate nga content nga tikang nga Bible nga teaching ba. So ito, for example ito nag-eskwela kita like ako nag-civil engineering man ako pero third year la ako. So makuri kay dira ka tumaaraman an trigo, an kuan, an hydraulics. Oh, ano ba ini? Ano ba nag-imbento ini? Mga sulat ba ito? Pero to nga imbes nga magreklamo ako, nag-adjust ako nga diri gusto ko mabaro, gusto ko so to ako nag-adjust, ako kuan diri trigo, diri theology mag-adjust up. Kundi ako kay gusto ko sa ni Lord, if you seek me, you will find me. So pag seek ka Ginoo, it needs time and effort. So hardship gap, hard work. Pero worth it pag na kuan nimo naghatagan tayo makapuela pero pag ginrevealhay mo ni Lord an message tagang kaniyang enlightenment, super blessed. Okay? May daka mo pakanan last week naton nga discussion. Waray? Or comment, waray? O ano na ikaw may pakana ka imo na baruan last week? Oh. Joke lang, malit joke. Joke lang. Joke. Napala na itong kariya mo po niya Junakis. Yan na kayo mga Dere. Joke lang, mama. Hindi na magatin ni mama. Bye, sunod coach din ako natin. Oh, sorry. Sorry. So, yan na nagabi. Ano ba tayo nag-discuss last week? Being a redeemer. Wala niya pagiging praise. King, prophet, prophet, praise king. Okay. Tapos ang pagiging redeemer niya. Redemption purchased by Christ. Ano? Kita na po? Prophet and apostle. So, ang prophet kasi, kuan niya, ito, messenger niya, tikang kan God. Direct. An apostle, amo gyap messenger gyapon niya. Pero amo to nga kuan niya ba, adiha kasi usaya nga office or position na New Testament ani Christ. More anera message nga gindadara gyapon is ang center is amo gyapon na prophet. Gospel ba about Christ na an gospel nga adi di Old Testament nga prophecy and promise is adi na fulfilled na iya. So ito ya. So duro lain it kuan it terminology regarding it messenger. So pero actually puro pareho letter messenger. Para sit ko it Old Testament Messiah, New Testament Christ.
Pero pareho latera meaning. So, Old Testament, di ba? Oh. New Testament, Christ. Oh, Christ na iya. Christ na tiratawag. So, So, through time, mama to nga ang tao, may da, bisan gyud kita, may da kita through time nga aton wording o aton language na evolve. Yan na evolve ba. So, Na opay ma'am na kuan nimo. Pares lati ma'am ma'am Mia prophet ngayon ko messenger. Pero ang prophet kasi more on kuan niya, more on ato na huna is ang future ba. Pero diri leto siya trabaho prophet ama to nagkukuan niya God's work, nagkukuan niya repentance. Same gyapon ang apostle. So pero parehas lahera ama tiya. Okay? So yan na. Ato na agenda is 27 to 31. Kaya, may pakana ka pa, ma'am? Para na, klaro na. Ano yan na? Sige, ma'am. Ano problema? Mapa ito, pakana. Oo. Priest nga yan. Ba may mamahan? Priest. Yes, priest siya. Padi, o. Diri ya para si Roman Katoliko nga padi. Kasi ha Bible, ito priest, pwede kayo magbasa Old Testament, Exodus. Ang aton first priest sa Bible is si Aaron. So herat nagperform or nako. Sorry. Bisan gyud pa ko ginorian. Ora pa ka pa ngayon. So an priest ni the Old Testament ame to hi Aaron and kasin nito yan ni Moses. Kasi na dato yan ni Moses, nangalimot na ako. Basta na era trabaho dito Old Testament, biblical nga priest, herat na naka-assign, naghihimuhan duty han temple, na herat nagkukuhanan mga animal sacrifices, tikadiha temple ba, activity, herat nagpa-facilitate. Era trabaho. Ito ya. Kasi Old Testament kasi may mga animal sacrifices na nag-aalay o nag-alera o na ginhatag nga Dios nga balaod ba na maghalad ka mon hayop para niyo kapasayloan ang sala. Oo. Tapos ang matililihan mo imo kamot nga ton hayop assign nga picture nga kuan nga nimo sala na transfer iya an iya innocence niya righteousness sa hayop may nga daim. Bali na connected sa the Father. An high priest, yes. Yes. Kasi dila kasi temple may duro dalain nga mga area may da most holy place nga kundi nan high priest land pwede sumulod. Di ba? So iba hit kuan hit priest tapos sa priest sa Bible is may mga asawa. Kasi lineage ra ni Levites. Aaron may asawa iya. So actually an time ni Jesus is patod John the Baptist is lineage siya ni han priest, high priest. Iya tatay is the high priest. John the Baptist lineage siya, linya hiyan kuan, tulin hiyan kuan han mga padi. Di ba? Zechariah, iya tatay. Oo. Iya tatay padi hadto nga time. Pero niya nanay ama to. So ha Bible an padi ha Bible may mga asawa ya. So iban kunya na an padi han Roman Catholic. Iba ha Bible. Kung gusto mo mas maintindihan niya, ay encourage ka magbasa ka han Book of Exodus. Oh. Ame to na panera pag exit na nila Egypt. Kasada na ito din na makikita ni mo na nga to wilderness. Tapos amet mo pa it Bible full of action. May dali at love story. Damo narrative. Pero di na Bible yun pag nagbabasa ka Old Testament, observe ka dida kunahan nila typology or shadow of Christ. So ito yan. So alarm niya typology is
symbolism ba, naghihatag ng significance na nagpo-point kan Christ. For example, an animal sacrifice, may ito nga Christ or para siyan sacrifice animal. Yan na kailangan para. Di rin na. Space na mismo. Perfect naman, oo. Kumbaga, gihin ko kuan ni God an matatabo kan Jesus. Ay abubuhaton. Para Yes, na- oo. na- Oo. abot na panahon. Gin kuan laya baga lambong lahiya. So amo to yung kuan. Pero yearly hira nagahalad ang hayop kay nagpapatunayan ang duguhan hayop diri gud nakakatanggalan sala. So ang kamatayon ng dugo ni Kristo amo gud ang nakatanggalan sala tawon Dios permanently. Yeah, so amo to kuan niya. Bagay, Kailangan tuturo. yes, so the Old Testament shadow hiya shadow or typology. Ano pa tawag niya rito? Typology ya type ba ito nga ano ba Tagalog type? Uri ba? Matatabo gospel. Matatabo ihimo ni Jesus Christ. Matuya. Mo pa kung klaro ba? Klaro ba? Oh, so ganito yan. Oo. Pag mo naintindihan, Hindi ko nare-refresh ka. Okay. explanation lang. Kumbaga may kulang pa ba't baga? Yan. O, pakaya na laka mo. Ay, laka mo pag-awod para maintindihan gap niyo. Tapos, babato natin kung kaya natin. So, ama to, hindi klaro ha, accept na natin ni Jesus is King. Yes, King of Kings. Bisan panganihan, wari pa yan mag-take, magkuhahin, human form, maging tao ba? Wari pa yan maging tao, hadi na gudiya. Creator hiya. So, ama tiya. So, he is our prophet, kaya nag-preach siyahan God's word, truth. Labi na aton salvation. Hiyat aton priest. Okay, hiyat sacrifice, siya nagkuha na niya kalugaringon, and then hiya at nag-intercede na mamagitan haaton, ikaton Diyos Amay. Hiyat nag-intercede haaton. Tulay baga, nagdidepend sa gihap ba, nag-advocate, so ito. And then hiyat aton king, so correction hiyat nag-govern, namamahala yan haton, namumuno haton yan na. So, dinhababawan to na yan ang panahon na diyan na tiya ginhadian. Pero waray pa ha kabug-usan. Kay waray pa man didi. So, second coming na so mga kasaling kita nga ani na tiya ginhadian kay tungod di man kita na mga believer. Kita ton hadi si Jesus Christ man. So ang ginhadian ni Jesus dinhababawan to na. Pero diri lahan kabug-usan. An unbeliever di mat niya kuan. Tapos, previous na discuss gap natin na may mga God's elect pinili ang Diyos para makaangkunhan kataluwasan. Yes, may danay na niya ginpili. So, di rin nato pwede husgahan han Diyos nga kaya noon iba rin niya pila pagtalwas. Diba, di rin nato pwede husgahan nga marawatan natong Diyos. Kay siya rin pahino ba kita na maguhusgahan Diyos. Yes, so di ba? Beda ba kita kapas magsagdon ha Dios kung ano't maupengan diri? Di ba? Halarom na ba taton kaaram kontrahan Dios nga masagdon na kita? Di ba na mapakaya na kita, makontra kita tiya ginbubuhat. Di ba? So yan na adin na kita. Kunwari na may pa ka mapakana. Okay, clarification. Ngayon na kita 27. So, natin question 27. Wherein did Christ's humiliation consist? So, another word on consist. What is another word for consist? Consist, made up, di ba? Mga Tagalog, nahimo or nabuhat. Humiliation, another word. Karawdan, yes. Embarrassment. Kahiyan, di ba? So, wherein, natabuan, ang kahiyan o embarrassment,
ni Jesus para iyo. Amat pa kaya na. Ano tayo baton? Diri niya nahimo. Diri wari yan nahimo nga karawdan. Dapit ay kaniyas paninahabay ko. Dapit ko na kada individual or kaniyan Kristo. Oo. Diri nga hiya naghimo. Kanina kita kay nakakasala lang kita. Kanina kita cancer. Gani ka brother para kumita ka. Oo. Para Oo. Sapit ka mo. Dire sapit ka mo ni Ma'am Regine. Kaya ba nga di rin makabato ni Ma'am Regine mo upay. So, nasa nga di, wala, may kailangan yun, I don't know, no? Christ's humiliation consisted in his being born and that in a low condition, made under the law, undergoing the miseries of this life, the wrath of God, and the curse death of the cross, in being buried and continuing under the power of death for a time. So, yun, pasasawan natin. Christ's humiliation consisted in his being born. Yes, ang yung panganak pala yan. Di na nagtikanghan. Yes. Yes. Kailangan kayo mag-sacrifice. Panganak ka power Yes. which is makasasala. Yes. Hindi mo niya, no? Tao, bugos daw, yung dako daw. Dapat hiya mag-sacrifice. Oh, mangin tao. Dahil kailangan mag-born as human. Yes. So, tama si Ma'am Regine, natong ang being nature of Christ is eternal Son. Same with the God the Father. Full of glory and honor. Diba? Sovereign. But nag-step down hiya to a low being. Diba? Becoming a baby. Maging anak hiya as baby hiya. So, amat hiya, eternal Son hiya, ginanak hiya as baby, helpless. And then, nagsunod pa ito, and that in a low condition. So, ano yung pagkanhi, pag anak kaya, diri hiya ginanak tikanghan, riko nga pamilya. Diri hiya ginanakhan, maupay nga lugar. Diba? Low condition. Kumbaga, kuan, diri, kanang pobre ba, tikang ginanak yan po, for family. Diba? Diba? Yes, diri yan na ginanakan mo nga lugar. Even though nga hiyan naghimuan nga tanan. Yeah, pero ato yat ubos, di ba? Kumbaga. So, amo ito nagtikang gida niya humiliation. From being full of glory, nag-step down niya. Okay? Back up verse naton. Luke chapter 2 verse 7. She gave birth to her firstborn, Mary to ya, son. She wrapped him snugly in strips of cloth and laid him in a manger because there was no lodging available for them. Waray lodging, di ba? Sabsaban layagin anak. Simple. Di ba? So, amazing. Tama ito nagtikangan niya kuan. 2 Corinthians chapter 8 verse 9, baka first natin ay kaduha. You know the generous grace of our Lord Jesus Christ. Though he was rich, yet for your sakes he became poor, so that by his poverty he could make you rich. Amen. Kung waray yung magaging humiliation, waray kita salvation, waray kita exaltation. Kung waray yung maging poor, di kita magiging rich. Okay, ini nga rich siya, di rin yung babawan to na dito natin eternity. Okay, when we die, we go to heaven, bala kita dito balay, naginhimuhan Diyos. Okay? Any comment, questions? Agree? Agree. Made, so, ama to, siya consisted in being born, usa, in the low condition, duha, ikatulo, made under the law. So meaning, ginanak kay Jesus Christ bilang usang nga Jew, Hudyo, na which is under hirahan Mosaic law.
Okay, na nagre-require ini nga law, nga Mosaic law nga ginhatagan Dios dito kan Moses, nag-aaro ini nga Mosaic law nagre-require hihatawin perfect obedience. So amo to ginanak ni Jesus Christ under law para hiya maging perfect for the sacrifice and sin. Papakita niya paano he is perfect, perfect for sacrifice. Okay, sinless siya. That's why ma-obey niya ang law hin perfectly. So nasa nga he did this to two main reasons: to be the perfect spotless sacrifice for sin, to earn a perfect righteousness that could be given to believers. He obeyed the law for us. So hiya nag-fulfill han balaod. Kay kita diri man kita nagiging nakaka-fulfill. We cannot do perfectly. We cannot obey the law perfectly. So ano na natabo? Nainga nga tulog kita trat. So ama to Christ hiya nag-obey perfectly para haaton. Okay? Yeah. Made under loyal Jew. Sa Galatians chapter 4 verse 4. But when the right time came, God sent His Son, Jesus, born of a woman, subject to the law. So, ama to patunay nga he is under the law. He is a Jew. And then, akon ibang nga observation, Galatians, ang nagsulat ni Apostle Paul. Mapapansin natin na Apostle Paul, iti mga writings, diri laha Galatians, diri gud hiya nagahatag him more emphasis kan Mary. Born ano woman laya. Diba? Diri para si iba nga kuan nga masyado ni ragin itatagan emphasis. Mga ginhimo na nira nga Dios si Mary ba. Pero diri ko gisisi nga diri nato i-respeto. Respeto nato ni Mary. Diba? Pero naton lang kuan niya is dapat respect natin pakita diri para sa kanang Dios. Oh. So, ang gingo ka din ni Apostle Paul is dapat adila kita kan mat-focus lang kita kan God ngan kan Jesus. So amin nga verse patunay nga Jesus Christ is under the law. Correction, he is a Jew. O, nagtuman niya ang balaod. So kung na to humiliation niya, di ba? So undergoing the miseries of this life. Okay? So naka-experience niya pa Jesus Christ in pain, sorrow, hardship as being human. Okay? Amo ito yan na-experience. Tapos, experience na maging sad. Ano pa mga miseries na diyan life. Magutom, mauhaw. Amo ito na-experience ni Lord Jesus. Betrayed by friends. Diba? So, amo ito niya. And face suffering. So, amo ito niya. Kabugusan na experience ni Jesus and na-experience natin ng tao. Pero ang nakakaiba lang kan Jesus is warihan na himo nga sala. Okay? Perfect kaya. So, ano tatang backup verse nga naka-experience yan miseries? Isaiah 53 verse 3, prophecy ini, iya may experience. He was despised and rejected by men, a man of sorrows and acquaintance with grief, and as one from whom men hide. Their faces he was despised, and we esteem him not. So, prophecy. And Jesus said to him, foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. So, miseries, suffering, no rest. Okay? Papakita yan nga. Kuan, ma-undergo yan ka-Korean. Pain. Kuan ko yan. And then John chapter 4 verse 6, Jacob's well was there, so Jesus wearied in kapoy hiya. Diba? Miseries of life man ito hiya. As he was from his journey, was sitting beside the well, it was about the 6th hour. So, amatot ko ni Lord Jesus Christ nga undergoing the miseries of this life. Experience talaga. So, that's why he can relate it aton ginagiyan. Lord, magutom man. Di ba? Marami, makakaintindihan. Di ba? Matutuan niya. Lord, makuri man.
Lord, mapasuman. Kumara ka na, experience ka pito natin Ginoo. It kapaso, kahagkot. Kinuha na rin yung international na bagay. Yes. Amen. Measures of life, the wrath of God, na-experience niya. Okay, the wrath of God. Not because nakasalaya. Okay? So, meaning ini nga wrath of God, na-experience niya, han time nga suffering and crucifixion. Diba? So, dito niya na-experience an wrath of God. Kay because of sin. Kay ini nga time kasi na-experience niya ang wrath of God, kay tungod nga gingkuha ni Jesus Christ ang penalty han sala han mga tawo han Dios, han mga elect. Christ took our sin, the punishment, the penalty of sin for His people, the God's elect. Amen. That's why because He took the penalty of sin, He experienced and faced God's wrath. Because God is holy, He must punish sin. Because God is holy. So, ang nag-atubang han punishment and sin is Jesus Christ for God's elect. Okay, back up verse. Luke chapter 22, verse 42 and 44. Verse 42, saying, Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. So, ini nga times, nagpe-pray ni Jesus Christ ang Gethsemane. Ibibitray na yan ni Judas. Kaupalan mga Roman soldiers. Tapos niya kaupalan rapitan ng turog ba? Ikinaturog lapi raw. Oh, diba? Tapos atin na-stress ng Ginoo dito. Verse 44. And being in agony, he prayed more earnestly, and his sweat became like great drops of blood falling down to the ground. So, miseries of life, and then experience niya wrath of God. Okay? So, that is the humiliation of Christ. And the cursed death of the cross. Maram naman kita. Yeah. He died on the cross. Diba? To redeem us from the curse. Okay? Kaya ang pag-disobey, han law, han balaod ng Diyos, penalty to niya is diri lang God's wrath. Within the God's wrath is added ang curse. So we are under curse because of Adam's sin. That's why aton world is in curse and God's wrath. That's why may mga tunok ito dida, di ba, makuri yan na kabutangan kalibutan. Kaya ini nga world yan is under God's wrath and curse because of Adam's sin. Okay? So, yan naama to na namatay cross, death of the cross. Not because nga nakasalaya. Iya laging angkon, iya laging kuha, han curse nga adahan mga ginpili han Dios. Kaya mga God's elect is under curse. The believer under curse. So Christ took that curse. Diba? Iya laging kuha. Diba? Kumbaga ada kita na God's elect is in prison. Ginlukat kita ni Christ. Ako na magbabayad ng cross. Yan nagbayad. He is our Redeemer. Okay? Wari pa kalukatan ni mo, Ma'am Giselle. Sing-sing. Sing-sing. Aray, na, bargo na. Okay, nabutang ganing nga zero. Wari ito ha. Galatians chapter 3, verse 13. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, curse is everyone who is hanged on a tree. So Christ redeemed us. So ada na God's people is ada na hakuan ha curse of the law. So how He redeem us? By becoming a curse for us. He took substitutionary, substitute, kumbaga basketball, gawas apa dira. Di ba? So ame itong humiliation. And last is in being buried and continuing under the power of death for a time. So, Jesus, his humiliations, and Jesus Christ in humiliation
na-experience niya being in buried na matay. Physically, reality na matay si Jesus Christ. Okay? Nga daya under power of death, pero diri eternal, diri permanente, for a time la. Diba? In 3 days na banhaw man niya. Diba? So, di papakita din nga, aniya ka paglubong, nga to yung kamatayon physically, is quantity iya to humiliation, embarrassment. He is the eternal God. Diba? So, makikita natin din the humbleness of Christ and the great love, unconditional love Christ for us. Kaya di rin man niya maagi kung wala great love and wala humility. Di ba? Di rin para sa tiba nga tao, di ba nga, tiba, nag-manager lang, baganan hino. Umingkam lahin 20,000 in 1 month, baganan hino. Wari ko gipapatawa na, ito gawa sa akin. Dito din yung mga butan matali din nga. Punto ka Ginoo. Christ is, di ba, He's creator, perfect in glory, step down. So, how, nagpaubos ko diya. Maray ko diya. Mag-connect ya kalugaringon. Diriya humble ya. Hindi mayabang. So, back up verse, 1 Corinthians chapter 15 verses 3 to 4. For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the scriptures, and was buried, that he was raised on the third day in accordance with the scripture. So, ano yung kamatayan is for a time daya. Okay? So, amin ito niya kuhan, humiliation, Christ humiliation. Ano to yung Christ humiliation? Consists in being born and in that in low condition, under the law, undergoing the miseries of this life. Diba? Wrath of God, cursed death of the cross, in being buried and continuing under the power of death for a time. So, nga dahil kamatayon, wari ka sigon nga na-underhian power of death, na naperdihan death. No. Umagihan death to overcome the death, the power of death. Okay? Iya ito gin-overcome ang death. Kaya na-resurrect man hiya. Oh, so ang power and authority han death, iya naging guba, gin-destroy ni Christ. Hopefully maintindihan niyo. Para na magampakanan 27, 28. Anong question 28? Christ, wherein Christ exaltation, wherein consistent Christ exaltation. Okay, para din kita magsayop. Bato na, hindi na kita tansara, no? Exaltation, another word ng exaltation? Another word for exaltation. Mga pinalang nag-google dahil ni Mamami. Ha? Ano, ma'am? Exaltation. Ano yung pag-resurrect? Yes. Yes. Exaltation is elevating, di ba? Ginaigbaw. Lilift up. Ipapromote. Oo, ipapromote. You are promoted. You are demoted. Christ's exaltation consists in his rising again from the dead on the third day. So, amo to niya, exaltation na. Okay? In ascending up into heaven, diba? Nangatugod diya langit. So, makikita natin, ang niya resurrection from the dead on the third day, makikita natin nga he Christ, pagkuhan, his own power, nakita niya, na-conquer good niya ang sin. Ngayon, ang death, wala na power aton. So, he was being immortal na. Okay? Yes. And ascending up into heaven, a sign nga kon na mabalik yan authority nga, papakita nga, ginkarawatan
Han God the Father han ginhimo ni Christ. That's why bumalik niya. Bumalik na niya. Perfect niya na himo ang plano. Na-execute ni Christ in perfectly ang plano. In sitting at the right hand of God the Father, so ada nga niya kanan kamay, iba ito nga position. Diba? Sa kanan kamay ka. Oo. Oh, kumbaga ito yung authority dito dito basta-basta. Ako ngayon nga di kita hakuan. Kaya sorry. Backup verse naton. Ama to. That he was buried, that he was raised on the third day in the accordance with scriptures. Ano niya? 1 Corinthians 15:4. And in ascending up into heaven. Nag-ascend na yan into heaven. Acts chapter 1 verse 11. And said, Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus, who was taken up from you into heaven, will come in the same way. Yes. The same way as you saw him go into. So, amo ito nga kuhan natin nga, taken up from you into heaven. Nag-ascend niya. Okay? Exaltation ito niya. In sitting at the right hand of God the Father. So, amo ito yung authority ito niya. Yes. Yes, is right side na niya. Ephesians chapter 1 verse 20, that he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him, Christ, at his right hand in the heavenly places. Yes, yan na. Ato na yan na heavenly places. And in coming to judge the world at the last. Ano yan? May dito kulang. At the last day. At the last day. At the last day. Kaya, ano nga yan? Nga kasi cellphone. May edit ba ini? Oh, sige na lang kita pan-edit. Basta ito at the last day. At the last day, day ko lang. So, in coming to judge, so, ito nga exaltation niya nga, mabalik yan di hakalibutan, last day. Para ano? To judge. Siya niya nga pagkani is to save. Ikaduha niya pagkani, di rin na pag-save. Pag-judge na. Yes. Matthew 16:27, nasa ni Jesus, for the Son of Man is going to come with his angels in the glory of his Father, and then he will repay each person according to what he has done. So, judgment. Judgment. Oo. So, may nakapapakanahan exaltation, Christ exaltation. Klaro na? Christ's exaltation consists in his rising again from the dead on the third day, in ascending up into heaven, exaltation ko talaga ito, in sitting at the right hand of God the Father, and in coming to judge the world at the last day. Exaltation na ko niya. Dire, wari embarrassment nga to. Promotion. Di ba? Kita to, iyan na gin-express, ginpakita niya authority and glory. Okay? Tama to kaniya. 29. How are we made partakers of the redemption purchased by Christ? Okay. Partakers, another word on partakers? Nag-share ka? Partakers, naging participant ka. Involved ka. Yes, di ba? So, paano ka naging participant of redemption purchased by Christ? Kumbaga, another word din is salvation. Paano kita, how are we, God's elect, made partakers? Paano kita naging participant ng redemption purchased by Christ? How? Okay? Tama yung answer. Paano kita naging partakers? We are made partakers of the redemption purchased by Christ. Amin niya, by, pamaagi, means the effectual application of it to us by His Holy Spirit. Nagets niyo?
Okay, next move. Next na, wala joke la. Inayin natin, uy, wala na nga niya kuan. Okay. So, we are made partakers of the redemption purchased by Christ. Okay? Di ba, namatay Jesus Christ, nabanhaw niya, by the effectual application. Ano another word effectual? Di ba? Mabisa. Fruitful. So, an bisahan ginhim, an redemption na ginhimo ni Christ, ginpalit niya, application niya bisa of it to us, aniya bisa fruit, gin kadihaaton. Ang bungahan ginhimo na redemption, gin kadihaaton. Diba? Ang resultahan niya labor. Diba? Ha? Ano ma'am? Ano ma'am? The fruit of his labor. Which is, ito nga yung labor is the redemption purchase. Okay? Nagigit sa kuneyo? So, we are made partakers, redemption purchased by Christ by the effectual application of it to us. Of effectual application. Kung ano na nga bunga hito na ginhimo, ging kadinaat. For example Henry C. Pangyarap patay na Henry C. Di ba naniguro yan, nagkadayan SM, naman mga negosyo. So, niya kinapuyan, tanan nga ginhimo, kinapuyan, tanan ng benepisyo ito na ada ni daging kadinaaton. Yeah. Kamu na ito tagiya. Yes. So, ang mga effectual application redemption purchased by Christ, ano sa ito nga effectual application of it, forgiven. Righteous. Being right. Being made right before God. Diba? Nagits ako niyo? Not being under God's wrath. Saved from hell. Going to heaven. So, effectual application of it to us. Okay? So, paano man ito niyaging kadihatan effectual application? Ano't pamaagi? Paano man? By His Holy Spirit. Ano Holy Spirit ito? Okay? Tungod nga, gimpili kita ang Diyos, God's elect. So, ang ginhimo ni Christ nga redemption plan, being forgiven, so matuging kita ng Holy Spirit na anak naman kita ng Diyos from enemies to children of God. So, gin-change niya taton heart. Yan, makikita natin. Ano, klaro ba? Klaro? Any question? Clarification? Comment? So, we are made partakers of redemption purchased by Christ by, paano kita naging partakers? The effectual application, the effect of it to us. Kung ano man epekto na ginhimo ni Christ, ginhimo ni Christ is pinagi ito niya ginhimo, ada didan kapasaylonan sala, being made new from enemy to children of God, to being servant. Di ba? So, paano ito na nga diaton? By His Holy Spirit. So, makikita natin ini nga answer is tatagang kita yung idea kung ano ang trabahuhan Holy Spirit haton ang mga believer, God's people. Hindi ka pa kaya na? Maray. Klaro? So, comment ka mo daw, comment. Ano ito yung mayayakan niyo? Ano yun? Salvation. Nagits niyo paano kita naging partakers. Pagkikita naton nga, wala kita ginhimo. Diba? Epekto lang yung ginhimo ni Jesus Christ. An epekto na ginhimo ni Jesus Christ is gin kahatag lahaton, gin butang lahaton. Hino nagbutang? By His Holy Spirit. For example na lang niyo, kung hopefully, naging may brother Ariel in Sing-Sing, puro panimo yan Sing-Sing. Tapos kung tali ako, Holy Spirit, at God's elect. Ano yung ginhimo nga Sing-Sing? Ako't nagsulot na iya. Diba? Ako nagbutang ha iya. So, kumbaga, illustration ba? Example na iya. Back up verse naton, Titus chapter 3, verses 4 to 5, verse 4.
But when the goodness and loving kindness of God, our Savior, appeared, He saved us not because of our works, done by us in righteousness, but according to His own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit. Regeneration. Binuhay. Renewal, ginbag-o. Holy Spirit. Nagits ba ya? Kung ano yung magbag po, ang dapat. Oh, dako nga question. Diri ka waray ano to diri ka partakers Makareceive ng Holy Spirit. Dili ka pinaneffectual kung ano yung Christ o application. Mag-oray pa. Alarm na mga word ano. Mm. 6 to 7. Whom the Holy Spirit He poured out on us richly through Jesus Christ our Savior, so that being justified by His grace, we might become heirs according to the hope of eternal life. So, from enemies to heirs, tagapagmana na kita. Diba? Naton kabutangan na kaaway kita ng Diyos. Diba? Pero ano mo an epektohan redemption purchase ni Christ is diri ka magiging kaaway. So pag kuan ba niya ito nga kumbaga medisina ba? Yeah? Ang ginhimo ni Jesus Christ medisina, ang doktor, ang Holy Spirit ginpatumaray mo. Naupay ka ba? Upali na gets niya ito nga illustration. Pagkana ka mo? Klaro? Balit yan. Comment. Na-gets? Yeah. Paano ka man naging partakers? Oh. An effectual application of it to us. Ano yung effectual application? So, hinot nagbutang ito, ang Holy Spirit. Okay? So, kung baga ka na coach, na effectual application. Pure partakers. Your Ito mo kuhan na, ito mo heart, baga nasunod na ang kuhan Ni Lord. ni Lord. Ano yung mga kuhan, law. Yes. Kuhan, mga kuhan, kay, Ate na, kung napilikan, effectual. effectual. So, pero kung baga waray ka kuhan, Dilmit waray ka na change of heart, pa nimo. Very happy. application. No application. So, sa ito nga, redemption effectual application and redemption purchase is having faith in Christ. Diba? Ameton ko niya, number 1. So, ang Holy Spirit, kung ikaw God's elect ka, tapos, naging partakers ka, kaya usangan fruit redemption purchase ni Christ is magkakadakan faith iya. Kakadakan ability to trust in Christ. Okay? So, matutkuan niya. So, magkakada ka regenerating, kakadakan new life, bagong kinabuhi, spiritual. Yes. So, mapay magkita ka man sa YouTube na akong sermon nga made new in Christ. Sunday mo peto. Okay. Klaro ng question 29. Paano kita naging partakers? We are made partakers of the redemption purchased by Christ by the effectual application of it to us by His Holy Spirit. Okay? So, maupini nga katikism, nahalaro man di mo knowledge about salvation. Awa mo, diri lang nga believe, lubong, tikatulog adlaw, banhaw, diri lang nga sugad. May God's elect pa nga yan. Di ba? Okay, baga pinakasimple. So, yes, so kung namin nababaruan nimo and then nakakaintindi ka, iti mo pag-share ang gospel, mas klaro na. Yan, mas makakabaton kahit mga pakayanan, iti mo siya share ng gospel. Okay? So, amin it purpose sa taton ko ang study. Ano yan? Kailangan ngayon yung sugarod na. Question 30. Wala naman ka pakayanan, klaro man. Sure. Okay. How does the Spirit apply to us the redemption purchased by Christ? Ano yan? By may kulang. Okay. How does the Spirit, paano ang Holy Spirit apply to us the redemption
Diba? Effectual application. So, by the Holy Spirit. So, ito, gini-specific na paano niya ito gina-apply at Parang may hinahapan. ha? By faith. By ano? By faith. By faith, kita naton. May dapat ito faith before ka magkadang faith, may dana ito yung muna yung Holy Spirit. Ani? The Spirit apply it to us, the redemption purchased by Christ by working faith in us. O, tama na niya. Working, yung papagana ni mo faith na adididiha aton. Kumbaga, nakaparong niya, ginon niya. Oo. By working faith in us, working, and thereby uniting us to Christ in our eternal effectual calling. Dapat may din effectual calling. Kaya ano sabi din? Ang pagpalitin. Diri kay cellphone kasi. Mindset naman word. Ano yan. Diri din may edit ano? Kaya ba? Ma-accept ka. Ay nala. Okay na kasi mo. Yan, kasi niya. Kaya Ano? kung na, kung na dere na ka, slideshow. Okay, taon ta daw. Ano ya? Control A ito, no? Tumano. Tapos, ano ya? Sorry. Ano ba yun eh? Ay. Yan ano pagpagutin sa isin eh? Minus at to or ano? At, di ba, Control Alt, ano to? Ano to mo? Kilala ko. Dili mo daw. Ano to? Nakalimutan ako. Ini? Home. Tapos, adila, dili na ito niya. Ini? Di man, oo. Man, so ganun eh. Di rin manadara. Hindi na lang ito. So, journey. Okay. Ano yan? Di pa rin. Di rin kasi dito sa cellphone. Pag playhin ni ma'am, paano mo na yun? Slideshow. Yung slideshow. Okay. Tapos, Karen. oh, Sorry ha. Na to. Na ni. Thank you. So, explore na. The Spirit applied to us the redemption purchased by Christ by working faith in us and thereby uniting us to Christ in our effectual calling. Okay, so saan natin? The Spirit applied to us the redemption purchased by Christ by working faith in us. So, ano ito yung nakikita ng idea at working faith in us? So, working faith to us is the Holy Spirit changes our heart. Timbabago niya taton kasing-kasing. Giving us the ability to trust in Jesus alone for salvation. Okay? This is not something we do for ourselves. It is the gift from the Spirit. So, amo ito nga, working faith in us. So, ano na, diri kita na trust, di ba, kay diri pa man change naton heart. Yeah, gin-change yan naton heart, ginbago na naton heart para kita magkadan trust or faith in Christ. Magkada kita ability to believe, to trust in Jesus for salvation. So, backup verse naton, 1 Corinthians 2, chapter 12. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might understand the things freely given us by God. So, naiintindihan na natin. So, before kita magkadahin, pagtras sa Ginoo, gipapaintindihan na hato ng Holy Spirit. I-change na aton heart. Okay? So, yan na-change Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Okay? Yeah, so salvation is by faith. Ining nga faith is ito nga in-transform niya aton heart from being doubtful, faithless to having faith. In-change niya. Kailangan na i-change ang Holy Spirit na aton heart
so that we will have ability to trust in Jesus for salvation. So yan na, may na kita working faith and thereby uniting us to Christ in our effectual calling. Okay, effectual calling dapat ini. Okay, so ito uniting us. So yan na, through this God-given faith, the Spirit connects us to Jesus. It's like being grafted into vine because we are now in Christ, all of His perfect life and sacrificial death count for us. So ito, kumbaga, may na naman kita working faith in us, thereby, conclusion, uniting us to Christ in our effectual calling. So, ito nga fruitful, mabisang na pagtawag aton. Ha? So, ganun yung mga suwalit niya. Yan, di-discuss natin effectual calling. Pero na-gets na yun, Pakayanahan 29, 30. Ano ito pakayana? How does the Spirit apply to us the redemption purchased by? How? By apply to us the redemption purchased by working faith in us and thereby uniting us to Christ in our effectual calling. So, uniting us to Christ in our effectual calling. Yan, magdi-discuss natin kung ano niya. Backup verse for effectual calling. Kailangan ganyan diri pa dako. 1 Corinthians chapter 1 verse 9. God is faithful by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. So sa ito ng mga effectual calling is having fellowship with Son, with Jesus Christ. Nagigets ba niyo? Sure? Any comment? Comment ka mo kung ano yung nagets. Iya ka niyo. Ha? Eh gusto ko lang makasigurado nga nakukuha niyo, nababaruan niyo. Ang bungahan ko, ang bungahan taran niya redemption of Christ nagto niya pag-purchase is awal taran ang pinagilatan niya ko Spirit ingredient niya mag-work kan faith natin para sa kumaga para kung nasaran kita din ang ubutan when may switch doon pag switch para han faith pero kung ikaw usa ka nga tawag ng Diyos that time, ang Holy Spirit, yan is man mag-uod dito na faith, nga mag-work dito. Basta nga, kumatin na lang Jesus Christ na. Yes, so kumbaga siya na pag-ana, paano kita naging partakers ang redemption purchased by Christ. Kaya may naman palit ni Jesus Christ nga redemption. Paglukat, so ito nga naging partakers kita kay ang tanan nga aniyaging palit, tanan nga benepisyo na niyaging palit. For example, bagay pumalhin in insurance ba? Pero assurance, di ba? Insurance, pumalhin, kung ano ba coverage to nga insurance, na yung gadinaat. Beneficiary. O, di ba? Tapos next na question, how does the Holy Spirit gina-apply niya? So, specific na paano man to niya. Kaya siya naman, paano kita naging partakers by the effectual application of it to us by Holy Spirit. Wala pa dito yung specification an action ng Holy Spirit. Paano niya ginbot ang aton effectual application ng redemption? Paano niya ginbot ang aton? Sunod, to, by working faith in us. So, changing our heart. Oh, so ganito ya. So, therefore, to, gin-unite kita in Christ in effectual calling. So, bungahan pagtawag. Upod na ito redemption purchase ni Christ. So, Ephesians chapter 3 verse 17, so that Christ may dwell in your hearts through your faith, that you being rooted and grounded in love. Pamatika, may kulang pa itong nakuha niya. Maray na? Maray na. Ako kasi yan na cellphone. Ha? Kita natin kumbaga. Kunwaray na. Ano tiyo tigo? Maray na.
aray na tinood. Sorry. Next verse naman. Okay. Hindi mo nadara. Ah, Highlight ko kasi. may highlight pa iya. Okay. Ipiplan utang nga di ang slide coach. Han. Ini. Dila ang Tapos. Wala nga yan. Sayop. Ay, sayop nga tag pinindot. Sorry. Oo. Grounded in love. So, amit iya. So, amin yun, what is effectual calling? So, amit iya. Di ba, topic man ang last, an answer, in our effectual calling. So, ano ba itong effectual calling? Grabe na reklamo ni Brother Jerry. Brother, giarob naman ko na ito. Mga buto na kuno kami ito. Ano yan? Kita kong kana kayo, sayang kasi kung, kaya suga din kaya ano, dagkuhin duro. Control A. Mamaya di pa ubos. Home. Hayan ka na. Tapos, slideshow. Ito. Mabaro na. So, question is, what is effectual calling? Amin at effectual calling definition. Effectual calling is the work of God's Spirit. Kang kanay trabaho? Holy Spirit. Whereby, amin niya, convincing us of our sin and misery, enlightening our minds in the knowledge of Christ, and renewing our wills, desire, or plan. He does persuade and enable us to embrace Jesus Christ, freely offered to us in the gospel. Ito na, sige, usasahan natin, nanay. Ano na naman? Ano yan? Edit ko na dito. Okay lang na. Isa, di Karen. So, definition, effectual calling. Effectual calling is the work of God's Spirit. Who is the actor han effectual calling? God's Spirit. Diri kita ha? The Holy Spirit. So, backup verse, 2 Timothy chapter 1 verse 9. Who saved us and called us to a holy calling, not because of our works, but because of His own purpose and grace, which He gave us in Christ Jesus before the ages began. Okay, so before the ages began. So, trabahohan, effectual calling is by the Holy Spirit. Amin na ito yung trabaho. Whereby, convincing us of our sin and misery. What is another word, convincing? Nakatag kita yung conviction. Diba, sometimes napipil kita yung guilty. Tatagan kita yung understanding, clarity, clear understanding of our sin and misery. Diba? Oo. And misery. So, ada kaya na suffering, kakurian, so ganito yung naintindihan mo, tungo din sa sala ni Adam. Diba? Penalty of sin ini. Tungo din yung sa labas. So, diba? Tungo din sa sala. Okay, tungo din sa sala. John chapter 16 verse 8, when He, the Holy Spirit, comes, He will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. Ano tayo mo Holy Spirit? Convict the world. Ito nga world is, mga tao, di rin kalibutan lang nga earth. So, ito trabaho, convincing us of our sin and misery. Ikadua, enlightening our minds. Ginlalambra kita itong una-una, in the knowledge, kaaram of Christ. So, tama ito nga ginpapaintindi, ito nga gin-enlighten na natin mind, nakakaintindi kita about knowledge of Christ. Kung hino ba Christ, ano yung person, ano yung work. So, ganito na niya. O, ano yung mga command. Okay? Ha? Sige.
Radyo ha. Kanina pa, mawawalan. Diba? Ang kuna mo na. Muray pa din eh. Siya, paano na yung kuya mo doon? Okay, sige, sige. Ano ko na? Paano na yan? Ah. So, ikaduha nga, Wala ka bang inaano? Okay, aman ikaduha ng ginahimo ng Spirit, an effectual calling. So, an effectual calling is, convincing us of our sin and misery. Kakada na kita clear understanding sin and misery, enlightening our minds in the knowledge of Christ. So, hinahinay mo nakikilala Jesus, ito yung pagiging Savior, ito yung pagiging Judge, ito yung ministry, prophet, priest, and king, aniya, fruit, haniya ginhimuhan, redemption. Okay, slowly nga, naintindihan mo, and scripture, hinahinay mo na na-understand. Okay? Dahil para sa noon na nga, hindi nila rin malini. Dahil para siya na hinahinay na yan, naintindihan na niyo. nakakasubaybay ka. Oo, nakakaintindi ka na, gamay-gamay, di ba? Backup verse, 2 Corinthians chapter 4 verse 6. For God who said, "Let light shine out of darkness," has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Okay? Lambragan niya ang nato na huna, enlightening. Ang Holy Spirit ito na trabaho. Kaya kita may enlightenment. Renewing our wills. Ibabagwit aton. Another word on wills, desire, plan. Diba? Iiba na. Yes, puro la kwarta. Pinarikula, diba? Yes. Yes. Yan na diri na. Diba? Yan na diri la kwarta na. Wala joke lang. joke lang. Charot! Yes, iba na nimo gusto na. May purpose ka na gusto. Yes, may contentment ka na. Dili ka na naglulongin. Materials. Yes. Pantay lang ba? Yes, bagan wari ka ng craving han materials ting di ha kalibutan, sanglit diri ka na nakakaimon at diri ka na nananamak ni mga tao. Yes, sa Ginoo na. Wari na nimo greedy han mga butang ginababawon to na sanglit diri ka na kuanhan ibang mga tao kasi ani mo kuan na satisfied ka na nga maaram ka na nga nimo karikuhan tinuod nga karikuhan ato langit. Wari din ni dahil na kayo maglala natin nga world is under wrath and curse. Diba? So, ato kita dito, taton karikuhan. Change ni taton will. Diba? No, na matakuan naton. Magreko. Yan na, din na, share ka ng gospel, tututlo ka na, nag-aarap ka na para maging effective ka ha, ministry. Okay? Binaiba natin mo will. Philippians chapter 2 verse 13, for it is God who works in you both to will and to work for His good pleasure. So, higa dito nagkukuhan haton to will. Ato taton ni desire, ano taton yung plano, higa dito nagkukuhan. So, for example yun kaya na ako nagka-desire nga magtutdohin, magkandak yung Bible study, di rito pikang lito haakon. It is God through the Holy Spirit, yung bag-o niya. Okay? So yan, kunwari, pabaguhan mo, pag nagbabago mo will, kailangan mo mahadlok. Wala, bandere kasi. Balit joke na, balit. Maybe, kunwari ka pa ito nga state, you should pray to God. Nga, with eagerness. Yan, diri ko gisita, ganing guarantee nga, babatan ka Diyos. Pero mapay nga, sugad na natin mo attitude to pray. Lord, hindi mo na magbabagot ako. Mo lagi ako, makikwarta lagi ako. Wari pa akong desire nga, ay mga magbinasan Bible, magbaro, mag-ara, mag-share, magbuligan ministry, mag-impart na mo ministry, kingdom expansion, di ba? So you should be afraid kunwari ka peto. Bakit di mo unahon na yan is kwarta, pagkaon, fleshly desire. So, pray.
believe in the gospel. Anahan na kita to wills. And He does persuade and enable us to embrace Jesus Christ. So, persuade kita ng Holy Spirit and katagan kita ng ability to embrace, to accept, to obey Christ willfully. Diri lang nga napipiritan kita. Kung bakit papa din iiba na taton heart. Iniiba na taton motive na. Gin pagkano clarification ano tiyo mayayakan ni taton discussion. Sige. Sige, ano ba tagpik? Panahon. Mamaya. Meron ka move on. Palasa ka kami sa rasyan. Okay ka mo gigigin na ano. Classmate mo. Okay, sabi mo. Uy, Okay, ipapakalasas. nabato na bayahe ya. Oo. Amo na to, di ba? Ikaw luwat. Ay, so. Joke lang. So. Sige, mami, ano tayo mayayakan ni tatang discussion? Coach, nasabtan na ba natin nga how humble Jesus Christ? Amen. Tapos, yung kung talaga niya, love natin is unconditional, great talaga niya pag-ibig aton. Amen. Kay, yung nga, daman niya mga sacrifices na tinimo para nakita nga, brother, matalpas natin mga salamat. Thank you, Ma'am Lia. Kung pwede mag-share. Ikaw, Ma'am Regine, ano tayo mayayakan? Ay, salamat. Sumat lang ka rin dyan. Just Copy-paste ka natin. Ha? Amo pa. Paan? So, ano ito niya kanya? Na ano? Ikaw, liwat, ano tayo mayayakan? Oo, yun ang una. Very thankful. Nga, blessed talaga. Thank you, Lord. Amen. Ay, Mapatiyan ka dito. Oo, dapat may sugal din. Dili ko makikitaan. Sige, game. Mapang ko lang dapat sugal dito. Parang bridge. Dili kita mo. Ay, ano mo, gusto mo? oo, salamat eh. Patron mo? Eh, wari na ba nilang nga di? Ayun na diri. Kuhan, coach. Kapag kaya na, very thankful na ako nabatian, nabaroan. Ngan, very blessed nga nakabati ako iton. Salamat kan Jesus Christ nga ng Holy Spirit. Ngan, iya pinag-agian sa paman ni Mamiya. Kumbaga niya embarrassment nga ito nga pinag-agian. Han tikang pag anakahaiya, pastahan niya kamatay. Haniya pag-rise ang haiya cross. Dito pala nga time, ang nga pala haod, ginshow na ni God, ang iya love haatan. Ngan, ito nga iya love, ang bunga amiton ni Jesus Christ, ginpadara niya. Tas, ang pagka-exalt nga ito ni Lord, ni Jesus Christ, kumbaga, ito, nga danahan, ano ba ito, effectual calling, kumaga, magkaiba hiya nga tuhan, general calling. Kumbaga, para ako na naintindihan nga ito. Effectual calling is a special calling. Kaya dire para siya nga tuhan, kadamaan nga calling. Nga tanan kita, ang general na calling, tanan ginsesyaran han gospel han Ginoo. Pero nga tuhan effectual calling, kita nga tuhan mga pinili. Kita ang mga kinuan han Dios, tinawag han Dios. So, kumbaga, aton na lang ito is
ada na nga tanan gintrabaho na ni Jesus. Kung maghatrabaho, iya na gintrabaho na tanan. An aton is to kuan na ton pagkarawat ngan mag-believe ha iya, magkaadahin faith ha iya. Antas an imo faith, amo ton bungahan imo, han maupay nga buhat na. And kulat experience han pagkadahin relationship kan Lord pagbalik ka iya. Ton abot sa time nga pag nakakasayo pa ko, tanan kanina nimo gin-share na pag nakakapakyana ako nga pag Lord kung anak mo ko or ship usa ko hay mo mga ship, I'm praying nga continue kuanan ako bagan i-work ana akong faith nga mas maging better pa ba kita. Kumbaga diri la kita tubtub ngadtuhan kuan la ba. Amto na kinaampo kung nakakasala ko, Lord, forgive me na akong mga sins. Ngan let the Holy Spirit work on me nga mas maging maupay pa nga fruit han tanan nga sacrifice ni Jesus Christ. Amo na po. Thank you, thank you. Sige, ang masunod, mamami. Amo na to ko. Inubos na niya. Ha? Inubos na. Ano ba yung tat discussion? Kung naman itong mga prepares, pero iba-ibang set. English yan yung matira kita. Una pa na kanila. Ibra, daril na lang na yung tatlo. Ikaw na. Yan, ang kanong tubig. Diri kay Effectual calling nito. Brother. anay. Kalma lang. Ayaw mo. Uno, may nakaturo. Hagong, mahagong. Hakon liwat coach, haton niya na kuan, haton niya na kuan ba, haton niya na study. Bagat mas na i-elaborate ba an kuan talaga ni Jesus Christ, aniya purpose, aniya pagkanhi ka para pag kuanhan naton redemption. Tapos aniya bagat na-highlight ba niya mga mysteries nga kumbaga para makaintindi kita nga dapat magsunod kita kay kumbaga tanan na nga tanan na nahiyagian na niya. Kumbaga kita kung iintindihon tahiya diri na kita dapat nga magkuan pahit iya pinag-agian ba. Kay kumbaga pinag-agian na niya para kita diri na kita maka-experience in so ganitong nga klase nga miseries. Kaya kumbaga nakukuan kita nga para mahirayo kita iton. Kung diri man kita totally nga mahirayo, kay di man kita mahirayo, at least makakaintindi ba kita nga dapat kuan ininit aton mayan nga pinag-aagian inline na ito ni mga kuan ni Lord, mga pre-planned ni Lord nga matatabo ka aton. Itaton na pagkuan ni magtuo laha iya. Kung ano man itaton pinagdadaanan niya na kaya tayo tumalampasan, tapos kailangan lang naton magtuo ha iya. Nga diri kita magkuan ba nga mag-grow liwatan naton faith sa iya, mag-grow naton trust liwat sa iya, tapos magkuan kita nga kung ano taton natatagamtaman, magpasalamat kita. Tapos magkuan kita iya mga plano. Itiya itatong gihapon, itiya gihapon plano at purpose niya gihapon itatong kinabuhi. Tapos maging kuan but mas maiintindihan mo ba ko nga diri ka dapat amo to sa imong sarili kanina nga diri ka dapat mag-judge hit kamutangan hit iba. Diri ka gihapon maarap kun ano ba ito pinag-aagian. So kung baga kuan hay mo kailangan mo gud maging kuan hit imo liwat mga nakakasalamuha ba. Mas maging maintindihan mo gapitira kuan, intindihon mo gapitira sitwasyon
Kay kung ikaw, so, od ako, may dako pinagdadaanan. Ita kung mga gihapon nakakausa, may dagahapon na ra pinagdadaanan nga. Ira gihapon battle. Kumbaga. So, if nakakaspan la talaga haton, makakasave na siguro aton. Para hapon la ba? Kung ano, I mean, mas maging better la kita pagkada tagsa. Mas maging understanding kita kada tagsa. Ngan, pray kita kan Lord. Nga, kung ano man itaton kuan, magkadak kita yung kusog nga, i-face ba? O, nga, dili kita bawarayan pagtuo. Amala, coach. Thank you. Sige, Brother Ariel. No, Brother Ariela. Ariel. Para yun na kay Wala. No. Ay, mabungan. Dito talaga nawawala yung kuan. Bullying. Or hakon liwat pag kunintindig yap ka, Ate mayaya ka na ito. dako ba ka gastos ang Ginoo ba pagigugmahaton kay kumbaga haton talaga pangaton na talaga ta imperno kay tungod the wrath of God na estima ito na makakatalwasan sala kamatayon for the wages of sin is death. Tungod kung kita pagbabase haton talang talaga ta imperno kay di man kita mabubuhi puro man kita mamatay kay tao man lang kita pero namiling ang pagyang Ginoo na paano kita makakataluwas ito na course or ito na wrath of God na kamatayon naman ito. Yung kung yan, kuanan iya, bugtong na anak, na para magtuman ito na niya sugo na iya mag-redeem naton mga sala. Pinagiya na iya namatay sa cross, nalubong, tutulok adlaw na banhaw, di na nato na tagamtam aniya sakripisyo na kita patagsa-tagsa aton naka-redeem kitahan salvation and eternal life. Pero ako akong labaga, diri ba ko karapat dapat ba ito, pero I'm so thankful na ako sa ako na pinili niya and na kumbaga kukalat akon baga estado sa kinabuhi bagan diri karapat dapat pero I'm so thankful na pinili ako niya wagin sa niya na anak. Ang ablak na I'm so blessed. I'm so thankful na that time na tungod pinaghiya parang masanan ng mga suffering pero iniintindi ko lang na this is a pagsubok lang matang isa na kunano kita ka fit kulaya na isang katanong na pagsubok ito bagan sarag lang kita kay tungod kang Ginoo there's nothing impossible ba tungod sarag laya maging fitful laya kay tungod ang atong Ginoo ang sama ito kanla fitful okay. Thank you, Brother Ariel. Ma'am Lisel. Hi, welcome to Welcome to my vlog. Kaawad pa yan, maganda rin Tapos yung init na ikuan. Mas nakaligo na yan good evening everyone. Welcome to our Bible Life group. So yan ang agabihan natin natutunan kumbaga effectual calling. Effectual calling kasi karag sigmo nito is the power the power of God. God calls us through His power. So whatever hindrances kung talagang usakan iya mga sheep ano man ito dila mga makabalaong haimo mamimiling yan pamaagi nga makakadto ka gud ha iya nga maka-attend ka iya whatever pa ito dida nga mga like kanina la adi nga babayi nga naka-blue. Oo. Uy, dapat nakablo. Naka-blue nga may jacket nga checkered. Oo. Nagya ka niya. Ma'am, niyan dirila na ako ma-attend kay may nam kakadtuon. Hoy, madi. Ayaw ito. Oo. Ayaw pagtagahin rason higad nga masiring ka kay paano kung umabot ang time nga kung sumiring blatigad nga anak di ko laan ay gihapon ikaw tatagan hin time. Maano?
So amo gihapon ito niyan. Oras la ito, duha la itong ka-oras pinakamatagal, duha la ito ka-oras tagai in oras sigad. So amo ito an effectual calling from the normal calling. Effectual calling is internal from the deep inner. So amo ito niya. So bagan na connect ang topic yan na may dayon kabatunan dili aton usa nga sister. Oo. Sister in Christ. Yeah, kay kuan gud ka kanina ma'am diri lap ani mo atin kay may nang Ikaw man kakadtuon. Holy Spirit lagi. Ha? Paano kung mabotigan? Nga sumiring gyapon higad nga anak, di ko laanay gyap ikaw tatagan in time. Maano. So thank God, thank you Lord nga waray madaog ni pare Satanas nahinga di gihapon hiya na. So isang patunay nga usa na yan mga pinili. Kay waraya madara nga may ginuna niya ngadto, iya gin priority higad. So thank you Lord nga adi gyapon. Amo ito yun na nga. Kumbaga anhin na kita. Thank you coach, thank you Cancer Dino, nga gintagan kita hininga nga kuan. Amo lahat to for tonight video, effectual calling is the power of God. Nga gintawag kita niya kay usa na kita niya mga pinili. So ani kita na. Hopefully by next buwas ang iba nga kumadian first day magsibalikan gihapon. Sana i-touch gihapon ni God nga mga anak usa gihapon kamon na akong gimpili. Balik na kamo. So, hulaton ta ito kay maabot ang time, hindi man ngayon, hindi man bukas, pagdating ng tamang panahon, tatapikon gyap ito hira. Nga makabalik gyapon nili. So i-pray ta hira, continue praying. Nga sana gyapon makabalik. Amo to and good night. Thank you, Ma'am Lizelle. Thank you. So, salamat ano yung mga gin-share. Nakabulig hapon na kahit pa paano na-refresh ka pa ako. Vice versa line eh. Nababaro ka mo, nababaro kita pa. Okay? So, ama to, yun yung kalimti, yan ang Sunday, fellowship, 3 p.m. Avenue Hotel. At then, Wednesday, kung nagplano kita maka-attend next month na seminar, may dani kita meet and greet with Kuya Danny, Architect Danny. Okay? So, closing prayer na kita. Let's pray. Dear Heavenly Father, you are gracious and sovereign. And thank you for the grace that you have given to us in Christ. Thank you for the redemption. Thank you for the Holy Spirit that continue to change us, that continue to convict us, persuade us, and giving us ability to follow Christ heartily. And I pray, Father, nga ikaw mag-bless ang kada usa dinhi. Ako kabugtuhan na Ginoo nga kaya trabaho, tagad mo rin kusog, ng proteksyon, ng mga pangalawas. Yan, ikaw gihapag padayon maghatag rahin spiritual enlightenment, knowledge of Christ, and conviction na through the Holy Spirit nga adi nag-uukoy amon. And thank you gihapon ang life ni Engineer Dino nga ikaw ang nagagamit sa iya para mapasa, ang mensahe din niya kalipayan. Hingan po naman na i-bless mo pa Engineer Dino, tagan mo pa yung mga pangalawas, wisdom, and spiritual enlightenment, and passion to serve you. Salamat, God, na tanan na imo ginhimo para amon na kaupayan di dakan Kristo. Inaampo naman ini ang ngaran ni Jesus. Amen. So, thank you.